Class 7 Science and Environment Chapter 1.2 Light. नूरी अशिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, यानी इन चीज़ों से रोशनी खारिज होती है। ऐसी चीज़ों को नूरी अशिया कहते हैं, जैसे सूरज, सितारे, जुगनू वगैरह। गैर नूरी अशिया, जिन चीज़ों की अपनी रोशनी नहीं होती, ऐसी चीज़ों को गैर नूरी अशिया कहते हैं, जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर वगैरह। शफ़ाफ़ वास्ता, ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी आसानी से गुज़र जाती है, उसे रोशनी का शफ़ाफ़ वास्ता कहते हैं, जैसे हवा, साफ शीशा, पानी वगैरह। नीम शफ़ाफ़ वास्ता, ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी गुज़र तो सकती है, लेकिन जज़वी तौर पर उसे नीम शफ़ाफ़ वास्ता कहते हैं। मसलन घिसा हुआ या धुंधला शीशा, गैर शफ़ाफ़ वास्ता। ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी बिल्कुल गुज़र नहीं सकती, उसे रोशनी का गैर शफ़ाफ़ वास्ता कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार वगैरह। मजमूई शुआ या बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी शुआओं के मजमुआ को मजमुआ शुआ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: मतवाज़ी मजमुआ शुआ, मुंतशिर या फैलने वाली मजमुआ शुआ, मरतकज़ या सिकुड़ने वाली मजमुआ शुआ। अम्ब्रा और नम्ब्रा, जब कोई साया बनता है तो उसमें मुकम्मल तारीक वाला हिस्सा जो दरमियान में होता है, उसे अम्ब्रा कहते हैं, जबकि किनारे वाले कम तारीकी वाले हिस्सा जो किनारे की तरफ होता है, उसे नाक़िस साया या नम्ब्रा कहते हैं। पिन होल कैमरा, ये एक ऐसा बक्सा है जिसके एक हिस्से पर एक बारीक सुराख होती है और इसके मुखालिफ सिमत में ट्रेसिंग पेपर या शीशे की दीवार होती है। अगर इस सुराख के ज़रिया रोशनी की शुआ दाखिल होती है तो पर्दे पर उसकी तस्वीर उल्टी मालूम होती है। उल्टी तस्वीर बनने की ख़ास वजह यह है कि रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनअकास। रोशनी की शुआएं एक वास्ता से गुज़रती हुई किसी दूसरे वास्ते की सतह पर पड़ती हैं और टकराकर फिर पहले वास्ते में आ जाती है, तो रोशनी के इस अमल को रोशनी का इनअकास कहते हैं। अल-मुख्तसर, रोशनी का किसी सतह से टकराकर वापस आने के अमल को रोशनी का इनअकास कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का बाकायदा इनअकास। जब रोशनी की मतवाज़ी शुआएं किसी हमवार और चमकीली सतह से टकराती हैं तो एक ख़ास सिमत में मुनअक्स हो जाती है। इस किस्म के इनअकास को रोशनी का बाकायदा इनअकास कहते हैं। बाकायदा इनअकास का अमल आईना और साफ़ पानी में होता है। बाकायदा इनअकास के सबब ही आईना में अक्स बनता है और इसी बाकायदा इनअकास की वजह से हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं। डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का बेकायदा इनअकास।
جب روشنی کی متوازی شعاعیں کسی کھردری سطح سے ٹکراتی ہے تو مختلف سمت میں منعکس ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے انعکاس کو روشنی کا بے قاعدہ انعکاس کہتے ہیں۔ بے قاعدہ انعکاس کا عمل زمین کی سطح، دیوار، درخت، سینما کا پردہ، کھردری سطح وغیرہ پر ہوتا ہے۔ سینما کا پردہ سفید اور کھردرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے کے ذریعہ بے قاعدہ انعکاس ہونے کے سبب روشنی مختلف سمتوں میں منعکس ہو جاتی ہے اور ہال کے ہر حصے میں روشنی پہنچ جاتی ہے، جس کے سبب بیٹھے ہوئے سبھی آدمی عکس کو دیکھ پاتے ہیں۔ پردہ سفید اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انعکاس ہو سکے اور سفید رنگ کی روشنی کسی دوسرے رنگ کو جذب نہیں کر پائے۔ روشنی کا باقاعدہ انعکاس کے دو کلیے ہوتے ہیں: شعاع وقوع، شعاع منعکس اور نقطہ وقوع پر عمود ایک ہی مستوی سطح اور ایک ہی نقطہ پر واقع ہوتے ہیں۔ زاویہ وقوع زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔ اگر زاویہ وقوع 45 ڈگری ہے تو زاویہ انعکاس بھی 45 ڈگری ہوگا۔ ایمیج دو طرح کے ہوتے ہیں: ریئل امیج اور ورچوئل امیج۔ ریئل امیج کسی نقطہ ذریعہ سے نکلنے والی روشنی کی شعاعیں انعکاس یا انعطاف کے بعد کسی دوسرے نقطہ پر سمٹتی ہیں تو دوسرا نقطہ پہلے نقطہ کا حقیقی عکس کہلاتا ہے یا ریئل امیج کہلاتا ہے۔ مثال: حقیقی عکس یا ریئل امیج آنکھ کے ریٹینا پر سینما کے پردے پر بنتا ہے۔ یہ عکس ہمیشہ الٹا ہوتا ہے۔ حقیقی عکس حدبی تال کے ذریعہ بنتا ہے۔ مجازی عکس یا ورچوئل امیج کسی نقطہ سے روشنی کی شعاعیں نکل کر انعکاس یا انعطاف کے بعد کسی دوسرے نقطہ پر پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوسرا نقطہ پہلے نقطہ کا مجازی عکس کہلاتا ہے۔ مثال: آئینہ کے ذریعہ بنا ہوا عکس، تالاب وغیرہ کے کنارے صاف اور ساکت پانی میں درخت کا بنا ہوا عکس، صحرا میں سراب کا بننا وغیرہ مجازی عکس کی مثالیں ہیں۔ لیٹرل انورژن آف امیج ان اے پلین مرر۔ جانبی تقلیب چیز کے عکس کا ایک جانب لیٹرل الٹ پھیر ہونا عکس کی جانبی تقلیب کہلاتا ہے۔ آئینہ کے سامنے اگر ہم پی حرف لکھیں تو پی حرف آئینہ میں کیوں نظر آتا ہے؟ روشنی کا انعطاف، ریفریکشن آف لائٹ۔ جب روشنی کی کوئی شعاع ایک شفاف واسطہ سے ہو کر دوسرے شفاف واسطہ میں داخل ہوتی ہے تو یہ شعاع اپنے راستہ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ شعاع کی سمت کی تبدیلی کو روشنی کا انعطاف یا ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ پرزم یا منشور شیشہ یا شفاف مادے کا بنا ہوا ایسا ٹکڑا جس کی 3 سطحیں مستطیل نما اور 2 سطحیں مثلث نما ہوتی ہیں اسے منشور کہتے ہیں۔ ڈسپرشن آف لائٹ روشنی کا انتشار۔ اگر سفید روشنی کو منشور یا پرزم سے گزارا جائے تو سفید روشنی انعطاف کے بعد 7 مختلف رنگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اسے ہی روشنی کا انتشار کہتے ہیں۔ یہ 7 رنگ ہوتے ہیں: وائلیٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، آرنج، ریڈ۔
ان تمام رنگ کو انگریزی میں وبجیور سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسپیکٹرم یا طیف: سفید روشنی جب منشور سے گزرتی ہے تو انتشار کے باعث پردے پر 7 مختلف رنگوں کا ایک مجموعہ یا بینڈ حاصل ہوتا ہے۔ اسی 7 رنگ کے مجموعہ کو طیف کہتے ہیں۔ طیف 2 طرح کے ہوتے ہیں: غیر خالص امپیور اور خالص پیور۔ خالص طیف کے بننے کی شرائط: سوراخ کو باریک ہونا چاہیے، منشور کا انعطافی کنارہ سوراخ کے متوازی ہونا چاہیے، منشور کو اس حالت میں رکھنا چاہیے کہ پیلے رنگ کا انحراف کم سے کم ہو۔ ہمارے چینل کے تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل پہ #smart_class ٹائپ کریں تو ہمارے تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔